እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላም ጥዕና በልና ዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮንኩም ምድላዋት ኣፎት ሚድያ ተካተሉ ክብራትን ናይ ክብራናን ነሳት ዝተዋለደ እዋናዊ ምዕባለታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራዊ ጻንሒትኩም ሰራክም ብምዕዳም ናብ ዝርዝራቱም ተሰጋግርና ሻዕብያ ህወሓትን ብልጽግናን ክዕረቑዮም ዝብል ስጋት ከም ዝሓደሮ ካብ ኣስመራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ነሲዑ ድማ ዕርቂ ብልጽግናን ህወሓትን ክብትነለ ይኽእል ዝብል እምነት ብምሕዳር ሚስጥር ህወሓትን ኣብ ሚድያታት ክብትን ከም ዝጀመረ ተፈሊጡሎም بخالي حبريتا ودب هزباوي ويان حرنت تقراي وحات بوغانون بوليتكاو زتناتي كا هزب متلالاي كالن كبل قليت ظلام بخالي وغان دما يمانا ايدك قدايم سرابي حمد مخان زنقارلو بريزيدنت اب اوج كوينات علنا كبل افليتوم اب معراب تقراي حدا ازازن تغتل سراويت مكل غالي تيبيا دما كاوفر تقراي ناب وفري امحارا عند بتاوسان وسينلو نزياتو من كالو تقدس معوالتاتن حيزنا لنا مس افوت تنحوم بقدامنت كاب نبر أولات سراويت حرامريت زخونة تمسجن داويت أو زادو حلف حبريتا ديسك خوين تمزيزو كاب قرباوان نزم سلعلو تمرر حات سراويت بزفتر ومسحاب سعيبو مرحت تناي حرامريت عدو ناي سلطان مفتزة مكولو كخاصو وتسميعهم يوم تمسجن داويت تقارون كوا حقري مخونا عاد يوم كتفوران يرم كولا عديسا واستقوار مدرخ مزراو الزكاريوم كرم سومن كاب معسر تزوات شويت بيتاون أو كلاو مزنت حدش متكو هابا مخانو في الفلات حبيرام اللو زي كم زل خوينو اب معراب تግራይ ሰልፍ ከካይዱ ዝቀነይ ወራርት ሓይልታት ኣብ ከባቢ ቆቦውን ቀጽሎም ሙሉሎ ኣብ ቆቦ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ተሓቢሩሎ ነበርቲ ከተማ ቆቦ ክመርጹን ዝጽውዕ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ቴሌቪዥን ክልል ኣምሓራ ካብ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ዘዋሰሜን ወሎ ነዝረኽበቱ ሓበሬታ ብምጥቃስ ትማል ቀዳም 7 መጋቢት ኣብ ዘቃልሕቱ ዜና ሓቢራ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ነበርቲ ራያ አላማጣ ራያ ባላ ከተማ አላማጣ ከተማ ኮረምን ወረዳ ኦፍላን ከም ዝተሳተፉን ሰልፈኛታት ክንመረጽን ሕገ መንግስታዊ መሰልና ስለዝኾነ መሰልና ይከበር በማል ድምጾም ከም ዘስምዑ ታ ቴሌቪዥን ገሊጻ በመሰረት ሰበስልጣን ተኸባቢ ዝሃቡ ሓበሬታ ቶም ሰልፈኛታት ነቲ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዜጋታት ኣብ ሸውዓይ ሓፈሻ መረጻ ክሳተፉ ዝወሰኑ ውሳነ ግብራዊ ክኸውን ከም ዝደግፉ ገሊጾም ነቲ ዝተኻየደ ሰልፊ ኣመልኪቱ ካብ ወገን ትግራይ ዛጌድ ዝተዋሃበ ሓበሬታ የለን ኣብ መንጎ ብልጽግናን ህወሓትን ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥሪ እናባእሰ ይኸይድ በምህላው አንፈቱ ናብ ዓውደ ኩናት ዘመርሕ ካይዳ በክልቲኡ ወገን ዝረክባ እንትኾና ኣብዚ ሓፂር ግዜ ግን ፌደራል መንግስቲ ኩለንተናዊ ዘመተን ፕሮፓጋንዳን ይዋድ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጹ كينيا كاب عودو غريحقا كونتالوت تي ايران اسرائيل امريكان زساتفال زلوا كوينات ماخلان برو اغناب تاغر كبير قطوان محبراون صلوا كحدر كم زقل تسقيم هلاو صبصبات دچويل حبيرام لعل 400 شح كينياويان اب كم سعود عرب حبرات امارات عربن قطرن زامسل هاغرات وشمت عرب اب سرح توافيرون كم زلو يغلات تابت زوا ناوسخ زخي زلو طر دما نتوم اب سرح غزا هنصا اغاش مبالن افيشن توالطرم زركو بزحات كينياويان اب حدغات يومن نبعدهم نزل اخ حوالا صليونلهم بريزيدنت كينيا ويليام روتو أمريكان إسرائيل مس إيران كوينات قدم مجمارا نابزن ورسامون نتي زا صحابان قداي بدبلوماسيا من قد كفتحون ناو كينات كياتوان تسوي من باري زكار تخوينات مجمراون نتابع الحبرات إمارات عرب قطر سعود عرب عراق اومان كويت يوردانسن بحرين استفصم متقعت بتركونين ونيرو بسنكت ግጭት ዋጋ ነዳዲ ኮስኽምን ምትሳር ንግድ ክዝረግን ኬልዮም ኬንያ ዝበዝሕ ነዳዲ ካብ ወጻኢ ስለተቱ ወጻኢታት መጓዓዝያ ዋጋ ምግብን ሸቀጣትን ወሲኹ ከም ዘለ ይግለጽ ኣብቲ ካብ ናይሮቢ ናብ ዕዳጋታት ዝዋወሽ መጣዓረብ ትልኾ ዝነበረት ፍርያት ኣሕምልቲ ፍረታት ዕምበባታትን ቆጽሊ ሻህን ውን ክሳራታት ኣጋጢሞዋዮም እቲ ኣብ ከም መጻቦ ሆርሙዝን ቀይሕ ባሕርን ዛምሰሉ ዓበይቲ መስመራት መራኸብ ዘጋጠመ ምዝንባዕ ወጻኢታት ጽዕነት ሙሳኽን ጉዕዞ كدناغو مغبارن صلوا فطيريوم ازلعل وصايتات تاوتاتن من كاي سددن اب زغصلوا وارح اب قطبا كينيا توسخي زات كسب كم زغل دما كيلاتات قطبا يتنقلوا بخالي وغان يمانا ايد قدايم سرابي احمد مخان زنغرل بريزيدنت ابو وجكينات لنا كبل فليتو بمدقات ايران عقلات صنقات حبرات امارات عرب بريزيدنت هاجر اب اوان وقلنا كبل نلو كنتات بزملكت مغلص يبو بريزيدنت حبرات امارات عرب محمد بن زايد ال نهيان اب رئيسي عبيت كتماتات هاجر بقصل زكاي زول مدقات مسائل إيران ملكيتو أبزهابو مجلسي هاجرو أو وجوج كم زلافليتو زي مجلسي دحرزي لوم إيران بكاماكازي درون نبرس جزوف أهجرو معروفون فرتي دبي متقعد من فصام زوجين بريزيدنت محمد بن زايد آل نهيان وسخو هاجرو ندحنت هاجرنا حزبنا نبرسنا نقبونا كنفصمنا بمالت هاجرنا كلهم عوشت إمارات زنبر سوات مكل خال قالاتيوم
شعبية حوحاتن بلزقنان كعرقيام زول سقات كم زحدرو كاب أسمر السرخة بحوريس عم لخيتهم ناس تعود ما عرق بلزقنان حوحاتن كبتنا اللي يخلي زول الأمنات بمحدار مستر حوحاتنا ميدياتات كبتن كم جمرت فليت الله ودب هزباوي نحرنا تجري حوحات بوقانون بوليتيكا وزتنت كهزب مثل لا يكارن كبل جريجو هزب تجري كونه مريح ودب حوحات كامت كلاو أمنتهم بمبقاس نسلم مفتحي قدامنت بمها بوليتيكا وزتك جمرن كل ما فلالات بدردر كفتحن كم حتانوت أني حاميم زول حوحات أبسمنا وملختهم منقس إثيوبيا ድማ بانصارو نخلو ممارزታት ሰላም ዓጽዩ ንኻሊ ዞር ደማው ኩናት ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ክብል ሓቢሮም ነቲ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ካቀረብዎ ፀንሑ ተደጋጋሚ ጻውዒት ብምንጻግ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዳግም ክባን ዕፅዋን ኣውጁ ኣጋር ሰራዊት መካናይዝድን ፎሌሎኽ ኢሉ ዝወደቦም ኣሃዱታትን ኣኽቲቱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ምብራቕ ትግራይ ዓሪዱ ይርከብ ክብል ድማ ወሲኹ ይሕበር ካብ ዝሓሊፉ ድማ ናብ ትግራይ ዝላኽ መድሓኒት ብምኽልካል ካሊእ ኣርሜናዊ ታሪክ የመዝግብ ኣሎ ዝበለ ውድብ ሕወሓት ማህያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሓፈሻ ድማ በጀት ትግራይ ናዋርሕ ብምዕጻው ህዝብና ናብ ዝባሰ ቅልውላው ከኣቱ ዓሊሙ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ብመሰረት ስምዕ ፕሪቶሪያ ኣገልግሎት ጀሚሮም ዝነበሩ ከም ባንክ ዝበሉ ትካላት ልምዓት ጥረ ገንዘብ ከይረኽቡ ብምኽልካል ህዝብና ካብ ዝርከቡ ዝዓቆሮ ገንዘብ ከይጥቀም ብምግባር ካሊ በደል ይፍጽም ኣሎ ክብል ውድብ ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ገሊጹ ኣሎ ንዳድን ካልኦት መሰረታዊ ሸቐጣትን ኣብ ትግራይ ከያቱ ብምግባር ነቲ ብዛወጆ ጆኖሳይድ ዘዳኸሞ ኢኮኖሚ ዝባሰ ንምድቃቕ ይሰርሕ ኣሎ ኢሎም ካብ ዝሓሊፉ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብዘይመረበት ኣትሪፍካ ንምብትታን ዘይሕጋዊ ውሳነታት ይውሰን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብና ደብዳብ ድሮን ይፍጽም ዝወደቦም ዕጡቓት ኣምሪሑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ይኸፍት ኣሎ ውድብ ሕወሓት ወሲኹ ከም ዝሓበሮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ከም ዝበሉን ካልኦት ፀረ ህዝቢ ተግባራትን ተጸሚዱን ኣሎ ህዝቢ ንምትላልን ንምጭብርባርን ግን ምስ ውድብና ሕወሓት ሕቡእ ድርድር ይካየድ ከም ዘሎ ብምምሳል ብዕሱባት ሰራዊት ማሕበራዊ ሚድያ ካልኦት ሚድያታት ነቢሉ ናይ ሓሶት ወራ ምንዛሕ ይርከብ ህዝቢ ትግራይ ኮነ ሕወሓት ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ኩነታትን ንሰላምን ዘረረብን ቁርባት ምዃኖም ብዕልና ገለጹ ጸኒሖም እዮም ሕዚ እውን መትከላዊ እምነቶም ሰላም እዩ ሰላም ዝመጽእ ድማ ብሓቀኛ ተበግሶን ተግባርን እምበር መታለሊ ኣጀንዳ ብምንዛሕ ኣይኮነን ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኮነ ካብ ትግራይ ወጻእ ዘሎ ፖለቲካ ሕቶታት ህዝቢ ብሓይሊ ምጭፍላቕን መንበርካኽን ከም ዘይከኣል ፈሊጡ ናብ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ዘተካቱ ይግባእ ንብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ሕገ መንግስታዊ ላዕለዋይ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ዕጡቓት ክመጹ ኣብ ትሕቲ ወራርቲ ዘሎ ህዝቢ ንሓራ ክወጽእ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ውሕስኖም ተሓሊኑ ኣብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ትግራይ ዝተኣወጀ ዕፅዋ ብምልዓል ብሓፈሻ ድማ ካሊእ ዞር ደማዊ ኩናት ዝድስቕ ዘሎ ነጋሪት ኩናት ጠጠው ኣቢሉ ናብ ሓቀኛ ፖለቲካዊ ዘተካቱ ይግባእ ካብ ዝሓሊፉ በብመዓልቱ ብዝለዋወጥ ናይ ምትላል ኣጀንዳ ጸሚድካ ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝግበር ምንቅስቓስ ብጽንዓት ከም ንቃለሶ ክፍለጥ ይግባእ ኣብ ውሽጢ ነጻነት ትነብር መላ ህዝብና ዝኾነ ተባሂሉ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝንዛሕ ዘሎ ሓሶት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይተጨበጡን ኣናሽተይን ኣጀንዳታት ብምጽማድ ስልቲ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ምዃኑ ካባኻ ዝተኸወለ ኣይኮነን ስለዚ ድማ መሰረታዊ ሕቶታትና ዝምለሱን ህልውናና ዘረጋገፅን ብሓድነትን ትንቃለስ ጥራሕ ብምዃኑ ከም ወትሩ ሓድነትና ስጢምና ክንቃለስ ይግባእ ክብል ውድብ ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ጸዊዖም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወገን ኤርትራ ዕርቂ ሻዕብያን ሕወሓትን ብወግዕ ዝተገለጸ ኮይኑ ብወገን ትግራይ ንረዶ ምኽንያት ዛጊድ ካብ ድሌት ዝሓለፈ ወግዓዊ መግለፂ የለን ብወገን ኤርትራ تعرق مش شعبية مخانو زحبرو نجار انتليو تتصل مش شعبية من بارو زرقاقت يوم بأفنيا شعبية كم استوالد ما خلتي أحوات هزب زمنيو سناي نجار يوم أزواج عم قلت بدفرتك قلت ألو استدلي بميستر كنت حزلو زي تدلي مخنيات هزب زبه جو بالسرعة سلزغونة راح كبال جناي كالن زبلو تعذب شيء من البات عبت شم قلت عرق تجرين سرعة بالتجرنان ببزحي لعلن تحت زبلو له زلو هموت ما راح تجرين أول سلام بريتورات مليشم تقاموا من كيف تحط عطنا مفترون على ما زجور مخاني حبرهم تخولوا عزي طبي وكان تخانة تزلع مفتحن سلام شعبية وتتصنبروا أما نقول سلستيوم وسنت حيلتات حزبنا عرقن حبير كامن بارن تزهلي بمالدما يكون بار تعباي تزل حقي فقرن تسلن شعبيان بالتقنان نتجراي زغرقر مخان أسقاي كم زغوري جمات تجراي كاب من قرقر زوت انكم من قدر ما مسحاديوم بمتكل بصنع مسلافيوم كاب كل يوم تنزل كاوي ون حدا جزي مستصنع حد حرد ما مستحدا مقلوات كنا تزخف حدا جاي كبلون حدا تخونتات زردو تعذبتيم سلازيت مش شعبية عرقي بمتكل محزن عو مسرت غير كام سرحن وحلف جيجاتات نتسلن زطف طرح زيكونه نتاي سياسن مرحت حوحاتن زمنيوان مناسيات ኤርትራን ትግራይን ከም እቶን ዕንጨት ዝነዱላን ሃጻዊት ኢትዮጵያ ዝغبጽ ንሓዋር ምዕራፍ ዝዓጽ መዋጽኦ ውን ይከብሉ ይገልጹ ነስት ማለት በወጋዝ ተነገረ ወጋዕ ሻዕብያ ምስምዑ ገለገለ አባላት ጽምዶ ኣብ ስለ ጥራሕ ግና ካብቲ መሳርዕ ንሓያላ አዋርሕ ተገሊሎም ዝጸንሑ ብጽል ህዝቢ ትግራይ ደሚቕ ኤርትራዊ ክኾኑ ዝፍትኑ ከም በዓል ወዲ ጣባ ዝኣምሰሉ ከም ዳንኤል ክብረት ብረሳሓት ተሓሳስቦምን ቃላቶምን ዝለዩ ወይ ጦታት ግና ንሻዕብያ ክሳልዎ ተራእዮም ምህላዎም ካልእ
ዝተራእየ ኣገራም ነገር ኮይኑ ሻዕብያ መንግስቲ ኮይኑ ከም ዘይፈልጥን ነታ ሰማያዊ ኮኸብ ውቅብቲ ከተማ ኣስመራ ድማ ናብ ሰሓል ዝቀየረ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኩናት እምበር ኣብ ልምዓት ዘየለ ስርዓት ምዃኑ ክደጉሖ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ዝዓበየ ቁም ነገር ሕዚ እውን ካብ ዕናዊ ኩናትን ሓደገኛ ዕላማ ስርዓት ብልጽግናን ከመልና ካብ መፈንጠራን ወፂኦም ነቲ ሽሾ ሰራዊትን ዘመናዊ ኣጽዋርና ገዲሙ ዝበልኩም ተዘይሃብኩም ንዝብለና ዘሎ ህልውናና ከም ሓደጋ ዝርኢ ሓድሽ ጎበዝ ከመልና ኣደብነት ሕዞ ብገንዘብን ሓይልን ኢድና ክጠዊ ከም ዘይኽእል ንሓዋሩ ትምህርቲ ከመልና ንህቦ እዩ ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ጽምዶ ሻዕብያን ሕወሓትን እምነት ዘለዎም ኤርትራውያን ኮነ ተጋሮም ብሰንኪ ሻዕብያን ሕወሓትን ዝተፈጠሩ ውሽጣዊ ጸጋማት ከምኡውን ትማሊ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ክፍትሕሎም ቶም ገበናት ኣፍልጦ ረኺቦም ተሓታትነት ካሕሳን ይግባኦም እዮም እዚ ግና ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ብሕነ ምፍዳይ ወይ እውን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ተደሚርካ ንህዝቢ ኤርትራ ተማሳሊ ገበናት ብምፍጻም ኣይፍትሕን ዝብል እምነቶም የንጸባርቖም ብቐንዱ ግና ነቲ አንዣቢቡ ዘሎ ሓደጋ ኣብይ ኣሕመድ ብምኽንያት ክኸውን ኣይኽእልን እቲ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ነቲ ሻዕብያ ምስ ስርዓት ብልጽግና ተደሚሩ ኢትዮጵያ ንከይትበታተን ሙሉእ ሰራዊት ተኽቲቱ ንትግራይ ዝኣተወሉ ውሳነ ተቃይሙ እዮም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ኢሉ ድማ መኪቱ እዮም እቲ ሽዑ ዝተወሰደ ታሪኻዊ መርገፂ መናስያትን ዓበይትን ኤርትራውያን ዕላምኡ ንመጻእ ሰላም ክልቲኦም ሕዋት ጽኑዕ መሰረት ዝገበረ እዩ ብማል እቲ ብዙሕ ዝፈሰሰ ጉልበትን ገንዘብን ኤርትራውያን ምስ ስርዓት ብልጽግና ተደሚርካ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ዝቕንዐ ንሻዕብያ ንምውጋእ ይነበረን መራሕቲ ትግራይ እምብዝበልዋ እንኮ ነጥብ ድማ እዚኣያ ኢሎም ኣለዉ እዚ እምብዝብል ውሳነ ከመይ ኢሉ ሎሚ ነቲ ዝተወሰደ ታሪኻዊ ውሳነ ብጥልመት ክግለጽ ይከኣል እቶም ቀንዲ ጎስጎስቱ ዝነበሩን ኣብ ጸልማት እዋን ተስፋ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ዓበይቲ ሚድያታት ሎሚ ተመሊሶም ምንም ተኾነ ሕያዋይ ኣይትእመን ትግራዋይ ዝብል ነቲ ብጭውነቱ ዘለለ ሕብረተሰብ መግለፂ ዝኸውን እዚ ትማሊ ትጎይቱ ደኽሞ ዝነበርካ ትርጉሙ ካብ ዘይምርዳእ ንጽባሕ እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ካብ ዘይምእማት ዝነቐለ ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት ይክብል እውን ይገልጾም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓደ ኣዛዝን ተቕልተል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ ካብ ወፍሪ ትግራይ ናብ ወፍሪ ኣምሓራ ሃንደበታዊ ውሳነ ወሲኑ ኣሎ ብሓይልታት ጽንተት ኣምሓራ ኣዛዝ ፖሊስ ምዕራብ ትግራይ ኮይኑ ተመዚዙ ዝነበረ ኮማንደር ወለላው ተገኝ ብዕለት 27 የካቲት 2018 ነቋፀራ ገዝ ናብ ጎንደር እንትጓዓዝ ቅድሚ ዓውደ ራፊዕ ምእታው መንነቶም ዘይተፈለጡ ዕጡቃት ብናይ ቃጻ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ጸገዴ ጣብያ ማይ ዓጋም ኣብ መንጎ ፋኖን ናይ ብልጽግና ምልሻን ነበርቲ ጣብያ ጎንፂ ተፈጢሩ እዮም ዝተፈጠረ ጎንፂ ሰፈር መለስ ዝበሃል መራርሓ ፋኖ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣባላት ኣሰሊፎ መበገሲኡ ካብ ከባቢ ዋልድባብ ምግባር ናብ ተኸባቢ ወራር ንምፍጻም ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ እዋን እቲ ጎንፂ ዝተፈጠረ እንትኸውን ኣብቲ ጎንፂ ዘጋጠመ ኪሳራ ድማ ካብ ፋኖ 6 ሙታትን 2 ቁስላትን እንትኾኑ ብወገን ናይ ብልጽግና ምልሻ ድማ 1 ሙትን 4 ቁስላትን ከም ዝኾኑ ምንጭታት ሚድያ ባና ወልቃይት ገሊጾም ኣብቲ ውግእ ፋኖ ልዕሊ 7700 ጥይት ከም ዝወሰደ ዝተገለጸ እንትኸውን ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ኣብ ዝኸፍአ ጸጥታውን ፖለቲካውን ቅልውላው ከም ዘለዎን ናይ ኣምሓራ ኣስመላሽ ኮሚቴን እውን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ምንቅስቓስ ይገብር ምህላው ዝተፈለጠ ኮይኖም ምስ ሰራዊት ብልጽግና ጥምረት ብምፍጣር ንወራሪ የዳሉ ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታት ሚድያና ወሲኾም ሓቢሮም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ድማ ካብ ወፍሪ ትግራይ ናብ ወፍሪ ኣምሓራ ሃንደበታዊ ውሳነ ወሲኑ ኣሎ ናብ ትግራይ ኣንፈት እናቕንዑ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሃንደበት ናብ ክልል ኣምሓራ ከኣትዉ ከም ዝተገበረ ሓቢሮም ፖለቲካዊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ትኩረት ዝገበሩ ትንታንታት ብምቕራብ ዝፍለጥ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ገጹ ዘካፈሉ ሓፂር ጽሑፍ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዕጡቃት ሓይልታት ፋኖ ዝተኸፈተ ጽዑቕ መጥቃዕቲ ተሰዒቡ ናብ ትግራይ እናቕንዑ ዝነበሩ ገለ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሃንደበታዊ ውሳነ ናብ ክልል ኣምሓራ ከፍሩ ከም ዝተገበረ ገሊጹሎም ክቡራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳዓት ዜና ባኹም ከነብሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዋናዊ ሓበሬታታት ኣቅሪብና ከንቢትና ስለተከታተሉና ነመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ሰሰናዩ ንመነ